Mami, yala. Opo. Ito may guys. Nasit daw na. Chicken na. Chicken na ako, day. Labo ba ako mata, day? Kabalo ka. Hala ako, day, ha? Ano may diri, guys? Opo. Chicken 19 lang, ito 19 lang. Halang, dan. Halang. Beef mo rin? Oo, beef. Okay na ka na. Para mo man ang deal. Ikaw maingay. Mommy, come here. Come here. Come. 7-inch dive. Combo. Ayoko ng french fries, uy. Ha? Ano? Without french fries. No, may french fries mo. O, di kaya ang bata. One beef without french fries. Or one beef combo and one chicken combo. Eh, pag ko nagsabot. Kuya, maganda isa. Combo kaya. Combo ka. Para one chicken combo. Chicken crispy. Yes, Eva, yes. Crispy. Tapos kaya ada beef kaya ada. One more combo. One more beef. Okay. How much? 3 beef combo, 1 crispy combo. Ready? Ready? Ate ko. Tikot na lang. Ikot na lang, day. Ikaw? Kaya malaparuhan na tadi Bob. Oras. Tubig na lang. Tubig na lang. Oh, do you stop it? 108 na ito. Waiting sa mong order, guys. Kay Do you stop? madukla namin ang babad. Gusto na ang dugay, ah. Naglong ride kayo sa jeep na to. Bagsak tasa. Ano yung tasa mo niya? Burger